अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हरूफ तहज्जी हमने अदायगी के लिहाज से पढ़ लिया। जैसा मैंने पढ़ा आपने उसके पीछे प्रैक्टिस की, मेहनत की, और मुझे उम्मीद है आप भाई भी मुझे बतलाएं कि मेरे सबक के आगाज से पहले से लेकर इस सबक से पहले तक का जो पीरियड है, वक्त है, उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितने हरूफ आपके बेहतर हुए, किस हद तक जो है वो आपके हरूफ तहज्जी जो है वो बेहतर हुए हैं, ये आपने खुद बतलाना है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा होगा, आपके हरूफ के अंदर बेहतरी आई होगी। और अगर बेहतरी आई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर बेहतरी नहीं आई है, बहुत कम आई है, तो फिर जो है वो खूब मजीद जो है वो मेहनत करें तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते, ज़ाया नहीं करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर हरूफ के मखारिज के हवाले से। मखारिज निकलने वाली जगहें, यानी कि वो जगहें जहां से हरूफ अदा होते हैं, हरूफ निकलते हैं, उन जगहों को क्या कहते हैं? मखारिज। और मखारिज ये जमा है मखरज की। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं हरूफ के। ये देखें क़ाफ है, काफ है, ये करीबुल मखारिज हरूफ हैं कुछ, और कुछ जो हैं हरूफ ऐसे इकट्ठे ग्रुप में हैं जिनका मखरज सिर्फ एक ही है। अब ये देखें वाह है, ज़ाल है और सा है, इनका मखरज एक ही है, ये एक ही जगह से तीनों हरूफ अदा होते हैं। इसी तरह जो है ये दो हरूफ हैं, गैन है, खा है, ये भी एक ही जगह से, इनका भी मखरज एक ही है। तो हाँ जी, ये देखें सबसे पहले है हमजा। अब हमजा जो है मैंने पढ़ा है इस तरह, ये आपके सामने थोड़ा सा मैं लिखता हूं। हमजा पढ़ा है, हमजा। हमजा। अब इन चार हरूफ के अंदर हमजा बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये वाला जो है इसकी आवाज पैदा नहीं हो रही है। अच्छा, अब उसकी आवाज कैसे पैदा होगी? इसकी आवाज हम कैसे पैदा करेंगे? या किसी भी हरफ का सही मखरज निकालने के लिए मारूफ व मशहूर दो तरीके जो हैं वो राइज हैं। वो दो तरीके ऐसे हैं कि आप किसी भी हरफ की सही अदायगी कर सकते हैं, आप सही उसको अदा कर सकते हैं, उसके मखरज से उसको निकाल सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला तरीका जो है वो क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि उस हरफ को, जो आप हरफ निकालना चाहते हैं, जिसको आप सही करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप जबर लगा लें और फिर जेर लगा लें और फिर इसी तरह पेश लगा लें, फिर उसको आप पढ़ें अ इ उ। ठीक है जी, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? जिस हरफ को आप निकालना चाहते हैं उसके ऊपर आप जज़म लगा लें और उससे पहले हमजा और जबर। ये हमजा मैंने इसलिए इसको कहा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जब उसके ऊपर कोई जबर आ जाए, जेर आ जाए, पेश आ जाए, तो वो हमजा बन जाता है। इसी तरह जेर लगा लें उससे पीछे, इसी तरह उसके पीछे पेश लगा लें और इसको आप पढ़ें अ इ उ। अब जिस जगह पे आवाज रुक रही है, आवाज खत्म हो रही है, वो उस हरफ का मखरज होगा, वो जगह होगी जहां से हमजा अदा होता है। तो दोबारा हम आते हैं सबक की तरफ। हमजा और हा, इसको हम निकालें अ इ उ। अब इसको निकालते हैं अह इह उह। अब ये कहां से अदा होते हैं? ये लिखा हुआ है कि हलक के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं। तीन हिस्से होते हैं हलक के, एक सबसे ऊपर वाला मुंह के करीब वाला, और एक सीने के करीब वाला, और एक दरमियान में होता है। तो ये जो सीने के करीब वाला होता है, ये वहां से हमजा और हा अदा होते हैं। ठीक है जी, आपने वहीं से अदा करने। आइन और हा,
یہ درمیان والے حصے سے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور اسی طرح غین، خو، یہ آپ کو محسوس ہوگا جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ آپ کے منہ کے قریب والے حلق کے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نکالتے ہیں اسی طریقے کے مطابق. دوسرا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے، اس کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے، یعنی کہ اس کو 50 100 مرتبہ اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے. جب اس کو آپ کریں گے نا، کرتے رہیں گے تو عین آپ کی بالکل صحیح ادا ہوگی. اب اس کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جہاں آواز رکے گی نا وہ اس کا مخرج ہوگا. آپ کو محسوس ہوگا جب آپ نے یہ آواز جب آئی ہے تو آپ، یعنی کہ اس جگہ جب آواز رکی ہے تو یہ حصہ وہاں سے تھا جہاں سے یہ خا ادا ہوا ہے. یعنی کہ وہ اس کا مخرج ہوتا ہے جہاں آواز رکتی ہے، جہاں آواز آ کر ٹھہرتی ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے اس حرف کا. اسی طرح قوف، کاف. اب قوف، کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. یہ ذرا بہت قریب جو ہے لحات ہوتا ہے، کوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہاں سے، اور یہ تھوڑا سا کوے سے اس لحات سے ہٹ کر منہ کے قریب تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ، لحات کے متصل اوپر کا تالو، اس سے قوف، اور ذرا تھوڑا سا آگے منہ کی طرف ہٹ کے کاف. ٹھیک ہے جی. تو میں مختصر وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارا سبق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. آگے جا کے انشاءاللہ جب ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے تو پھر میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گا. جیم، شین، یا. ٹھیک ہے. اب اس کے مخرج کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ وہی طریقہ جو ہم نے دوسرا طریقہ آپ کو بتلایا تھا. جب ہم اس کو پڑھیں گے پیچھے زبر لگا کر حمزہ کے اوپر، دیکھیں نا، آج یہ جیم کی آواز جہاں رکی ہے، ٹھہری ہے، وہ حصہ ہے زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے جب تالو کے ساتھ اوپر چمٹتا ہے، ملتا ہے، تو وہاں سے جیم ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اج، ویسے ہم اس کو پڑھیں گے اج، 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 لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ادھر تھوڑا سا آواز کو ٹھہرایا ہے. اج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اش، اش، جہاں آواز آپ کی ٹھہری ہے وہ اس کا مخرج ہے. ایسے آئی، آئی، یہ بھی آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ جو ہے وہ اوپر تالو کو لگا ہوا ہے. تو یہاں تک سبق ہم پڑھتے ہیں فی الحال. آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کو بعد کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.